Good morning. Buenos días. Let's see, this is working. I hope you're doing very well. Esperemos que estéis muy bien. Greetings to all of you who are here Bienvenidos a todos los que estáis aquí and all of you who are watching us through internet. y todos los que estáis viéndonos online. We have a person that is here for the first time, so let's greet him. Vamos a saludar a alguien que está aquí por primera vez. Moisés. Bienvenido, Moisés, de El Salvador, ¿verdad? De El Salvador. From Salvador. Dios te bendiga. Muy bien. ¿Qué tal si vamos? It's about exactly today 1 year ago that the lockdown started. Hace un año exactamente empezó el confinamiento So aquí it's, en España. Today is first year. It's incredible. Así que ha pasado justo un año. Es increíble, ¿verdad? We can say many things about this time, about this year. Se puede decir mucho sobre este año, But I would like to emphasize the fact that the Holy Spirit has made the difference in our lives. pero quiero enfatizar que el Espíritu Santo ha marcado la diferencia en nuestras vidas. He is the comforter. Él es nuestro consolador. And He has comforted us, and He keeps comforting us. Él nos ha consolado y sigue haciéndolo. So praise God. Así que le damos toda la gloria a Dios. Let's pray together. So Vamos a orar, ¿vale? Heavenly Father, we want to offer you these services. Señor y Padre, queremos entregarte a ti estas reuniones. And Lord, we want to offer ourselves to you. Y también nos rendimos nosotros mismos a ti. We acknowledge not only your presence, but your love for us. Señor, no solamente reconocemos tu presencia, sino tu amor para cada uno de Thank you for the nosotros. way you have been protecting and helping and taking care of us. Gracias por cómo nos has protegido, nos has cuidado a cada uno de nosotros. We want to love you and express our love for you. Señor, y hoy te amamos y queremos expresar nuestro amor hacia ti. Thank you. Gracias. Amén. Amén. We're going to watch some announcements. Oh, yes. Well, we're going to do it later. Today is Mother's Day in the UK. Oh, yes, did you know? Julia, Well, you're a British happy mom. Mother's Day, Julia. Felicidades a las madres. Felicidades a las madres. Especialmente en el Reino Unido. Right here, she's the only English mom. Aquí, ahora mismo es la única madre inglesa que está aquí con nosotros. Any English moms watching, happy Mother's Day, and in other countries as Y well. no solamente en el Reino Unido, sino en otros países también es el Día de la Madre hoy. But we just want to pray for moms. Pero nos gustaría tomar esta oportunidad para orar por las madres. Not everyone is a mom, No todas son mamás, but we all have a mom, pero todos tenemos una mamá. or have had a O mom. hemos tenido una mamá. So we want to pray and thank God. Así que queremos orar y así también dar las gracias. And Father, we just are so grateful Padre, que estamos muy agradecidos. for how you created man and woman La manera en la que tú creaste al hombre y la mujer for them to bear children. para que puedan tener hijos. And Lord, thank you for our mothers. Gracias por nuestras madres. Thank you for the mothers that are here. Gracias por las madres, las mamás que están aquí. Pray that you bless them. Pedimos que tú las bendigas. Pray that you give them what they need to continue to be good moms. Que tú les des todo lo que necesitan para que sigan siendo buenas mamás. May they look to you to learn from you, because you are a good father, but also you have a tender heart like a mother. Señor, gracias que puedan siempre verte a ti, que eres un buen padre. Tú también tienes un corazón tierno como el de una madre. And Father, we pray for those who might be suffering today, Oramos en particular por aquellas que pueden estar sufriendo hoy. because maybe they weren't able to be moms, Quizás algunas mujeres que no pudieron ser mamás, or maybe they had a miscarriage, o quizás perdieron algún bebé, or one of their babies died, o algunos de sus bebés o de sus niños murieron, or they had an abortion. o quizás sufrieron un aborto. But also those that may be unmarried and wanted to be moms. Y yo por aquellas, Señor, que quizás no están casadas o no están casadas y que desean ser mamás. Father, I pray that today you will bring hope, strength, and encouragement. Señor, que tú traigas
esperanza, que tú traigas fuerzas, ánimo. And Lord, we just are so grateful. Estamos agradecidos. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, now we have the announcements on a video. Anuncios. So please pay attention. Saludos hermanos de la iglesia All Nations. Greetings, brothers and sisters from All Nations Church. Somos Josué y Sara de Costa Rica We're Joshua and Sarah from Costa Rica, y vivimos en Jerez de la Frontera hace un año. and we have been living in Jerez de la Frontera for 1 year now. Somos misioneros y servimos en la iglesia local. We're missionaries and we serve in the local church. Distribuimos material evangelístico. We distribute evangelistic material, el que nos permite iniciar grupos de discipulado que discipulen a otros, which allows us to start discipleship groups that will disciple others. Les amamos We love you y agradecemos muchísimo vuestro apoyo. and we're very thankful for your support. Este nos permitirá ayudar a los refugiados This will allow us to help the refugees en sus necesidades personales y con medicinas, in their personal needs and with medicines. y sobre todo podremos llegar a ellos And especially we will be able to reach them con el Evangelio de la Paz. with the gospel of peace. Adiós, hermanos. Bye! So this is our mission emphasis of the month. Ellos son el énfasis misionero de este mes, de marzo, Sara y Josué. Remember, we have the box in the back, or you can make a donation through PayPal or our bank account. Recordad que tenemos la caja gris grande a la entrada donde podemos poner nuestros donativos para ellos o bien hacerlo mediante PayPal o una transferencia bancaria. Hombres, hola hombres. Hello, men. Hace un montón de tiempo que no nos reunimos en una reunión de hombres. It's been a while since men have gotten together. Así que el sábado que viene nos gustaría hacer una reunión de hombres. So next Saturday, there's going to be a men's meeting, Lo vamos a hacer en principio aquí porque según dicen podría llevar ese día. and they're going to do it here at church because it might be raining that day. No va a haber desayuno como otras veces, We won't be having breakfast. They won't be having breakfast as usual. pero lo importante es que vamos a estar juntos But the important thing is that you will be together para fortalecernos y animarnos en el Señor. to strengthen yourselves and be Amen. encouraged in the Lord. Que bien lo necesitamos. That is something they need. Amén. That was all girls. A ver, los hombres, eso fueron las mujeres que dijeron amén. Amén. Gracias, Emilio. Estupendo. Okay. Well, let's stand up and praise the Lord, right? Or do we have another? Okay, there is someone that has been coming to church. Now he has moved back to the States. Brian from the Barbados. Some of you remember him. Brian de Barbados, bueno, él es de la base naval americana, ha sido parte de esta iglesia durante 3 años He's been in the Navy for a number of years and now he's retired. y ahora ya después de varios años en En la Armada. Navy, Sí, sí. en la Armada Naval,
gracias. En la Armada Naval de los Estados Unidos se va a jubilar y ha vuelto a Estados Unidos, está volviendo hoy. So he just sent a message and sending greetings and saying goodbye. Le hubiera gustado estar aquí en persona, pero no ha podido. Así que os manda saludos a todos. Let's stand up, please, and let us worship. Vamos a ponernos de pie y alabar al Señor. Thank you. Good morning. Buenos días. Father, we thank you for this beautiful day. Padre, te damos gracias por este día tan bonito We want to welcome you this morning. y queremos darte la bienvenida a este lugar esta mañana. We want to welcome your presence in this place, Queremos dar la bienvenida a tu presencia en este lugar, because this is why we're here. porque esa es la razón por la que estamos aquí. Lord, be exalted in our time together this morning. Y queremos exaltarte en este tiempo, esta mañana. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you.
You're a wonderful God, a miraculous King. Fill this place with your amazing presence. Pour your power on us, as we seek more of you. I just want to live my life with you, Lord. You are wonderful God.
por todas tus bendiciones. You have given us so much. Tú nos has dado tanto. Your precious Son's blood on the cross. La sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Our own lives. Nuestras vidas. Lord, and on top of that, you bless us so much more. Y encima, tú nos bendices tanto. We thank you, Lord. We love you. Te damos gracias, Dios. Te amamos. Lord, as we pass around the offering and the tithes, Señor, mientras pasamos esta ofrenda y estos diezmos, help us to reflect on all of these blessings that you've given us. ayúdanos a reflexionar en todas esas bendiciones que tú nos das. Help us to look forward to the blessings that are yet to come. Y ayúdanos a pensar en esas bendiciones que están por llegar. Thank you, God, for your loving kindness to us and for being a good, good Father. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor hacia nosotros y por ser un buen Padre. Please receive our offerings of money Por favor, recibe nuestras ofrendas de dinero as a sweet smelling sacrifice to you. como un sacrificio dulce y agradable a ti, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now revealed in you.
incomparable ser, poderoso su nombre, no hay otro nombre. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. We worship you this morning, Jesus. Te alabamos esta mañana, Jesús. And we thank you that there is power in your name. Te damos gracias que hay poder en tu nombre. So confront anything that's going on in our lives this morning, there is power in your name. Independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas en esta mañana, hay poder en tu nombre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for what you did on the cross, Gracias por lo que tú has hecho en la cruz, the redemption that we can find in you. la redención que podemos encontrar en ti. We worship you, we love you this morning. Te alabamos, te amamos, Señor. We open our hearts to hear your word today. Y abrimos nuestros corazones a escuchar tu palabra hoy. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. You may have a seat. Podéis sentar. The Lord is good. El Señor es bueno. It's wonderful to be in His presence Y es maravilloso poder estar delante de Él. and to be together, Y estar juntos. here and here. Aquí y allí. We'd like to pray for the children. Nos gustaría orar por los niños. Today there is Sunday school. Hoy hay escuela dominical. Pues, finally. Luego tú vas a subir, ¿no? And we want to pray for Rosie, who will be teaching.
También queremos hablar con Rosy, quien va a estar enseñando hoy a los niños. So let's pray. Vamos a ver. Father, we are so thankful for every child, Padre, estamos muy agradecidos por cada niño, no matter their age. sin importar la edad que tengan. Father, we thank you for them. And we thank you, Lord, that you have a plan and a purpose for each one of them. Te damos gracias por ellos y te damos gracias porque tú tienes un plan para cada uno de ellos. I pray that you minister to their hearts today, Que tú toques sus corazones, that you use Rosie. que tú uses a Rosy. Pray for the parents. Gracias por los padres. You help them to rear them in your ways. Que les ayudes, Señor, que les ayudes a instruirles en tus caminos. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amen. Dios os bendiga. Los niños pueden subir. God bless you. Y esperad un momento que Rosy os va a dar el heaven. Wonderful. We also want to say that Jose Manuel's mom died Thursday. Muchos de vosotros lo sabéis, pero queremos anunciarlo que la mamá de José Manuel, que estaba muy enferma, falleció anteayer And we'd like to pray for the family. y nos gustaría orar por su familia. Lord, thank you for your consolations. Señor, gracias por tu consolación. Lord, thank you for bringing comfort to José Manuel and all his family. Señor, gracias por traer consuelo a José Manuel y a cada miembro de su familia. Touch their hearts. Toca sus corazones. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Lord, we pray for this time of the preaching of your word. Y oramos, Señor, por esta predicación de tu palabra. Pray for open ears and open hearts. Oramos por corazones y oídos abiertos. And Lord, for anything that wants to hinder your word to go into our hearts, we pray that it will be stopped in Jesus' name. Que tú detengas cualquier cosa que quiera interponerse entre lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Pray that you help Jose Gracias, que tú me ayudes, and that your anointing be upon him, tu unción esté sobre mí, and that you will help me also as I translate. y tú ayudes a Carlota conforme interpreta. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amen. Last week we had a very special time together with Jacob Bob, who preached the word. La semana pasada tuvimos un tiempo muy especial con Jacobo Bock, que estuvo aquí predicando la palabra, Now the team of the red box. con el equipo de la Caja Roja. It was a very powerful message, very clear message, the message of the gospel. Fue un mensaje poderoso, el mensaje del Evangelio. It takes boldness to preach that message. Y realmente se necesita valentía para predicar un mensaje así. It's a matter of life or death. Porque tiene que ver con la vida y la muerte. It is a matter of going to heaven or going to hell. Tiene que ver con ir al cielo o ir al infierno. It's a choice that we all need to make. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que decidir escoger. Whether walking along the wide path that leads to perdition, Si vamos a caminar en el camino ancho que lleva a la perdición, or walking on the narrow path that leads to salvation. o caminar en el camino estrecho que lleva a la salvación. So it's obvious, but it's yet very strong message. Es un mensaje obvio, porque lo hemos escuchado, pero aún así es un mensaje difícil y duro. I don't think I could preach of a subject that would be more important than salvation. Creo que no puedo predicar de otro mensaje que sea más importante que el de la salvación. I think there is no other thing that we can be thinking about more important than our eternal destiny. Porque no hay nada más importante que podamos estar pensando que nuestro destino eterno. And yes, we are Christians. Most of us here are Christians. We have accepted Jesus Christ into our hearts as our Savior, as our Lord. La mayoría de nosotros aquí somos cristianos porque hemos abierto nuestro corazón a Jesús y le hemos nombrado o le hemos hecho Señor
y Rey de nuestras vidas. But today we're going to see that we are still free. We have free will. Pero hoy vamos a hablar acerca de que todavía tenemos un libre albedrío, una voluntad propia. And we can, even who have accepted Jesus Christ in our hearts, we're walking in Him, we also have the liberty to go back. Y vemos que aunque hayamos aceptado a Jesús en nuestro corazón, aunque nos hayamos rendido a Él, todavía hay posibilidad de volver atrás. We can, if we are not careful, we can also shipwreck, Sí. in our faith. Si no tenemos cuidado, también podemos naufragar en nuestra fe. We cannot be ignorant of the fact that we are immersed in a spiritual warfare. No podemos ignorar que estamos inmersos en una guerra And espiritual because of that, either we progress or we regress. We go forward or we go backward. There is no neutral area. y por ello o caminamos hacia adelante o hacia atrás, pero no hay un sitio neutro. Today we're going to be reading a portion of the scripture that we find in the book of Hebrews, Vamos a leer una porción de la Escritura en el libro de Hebreos, in the New Testament. en el Nuevo Testamento. We're going to read chapter 10. Se va a leer el capítulo 10 en inglés, We'll be reading from verse 19 to verse 39. del versículo 19 al 39. It's a pretty long passage. Es un pasaje largo, So I want to read it in English, él lo va a leer en inglés, and we're going to project it in Spanish. pero va a estar para que lo podáis leer aquí en español, ¿vale? Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He consecrated for us through the veil, that is His flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exalting one another, and so much the more as you see the day approaching. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? For we know him who said, "Vengeance is mine, I will repay, says the Lord." And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. But recall the former days in which, after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings, partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. For you had compassion on me in my chains, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and unenduring possession for yourselves in heaven. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward.
For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, and he who is coming will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. I would like to emphasize now one of the verses that we just read. Me gustaría enfatizar uno de los versículos que acabamos de leer. Verse 32. Versículo 32. It says, but recall the former days in which, after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Let's remember. Recordemos, I don't know you, but when I made the decision to follow Jesus Christ, I went through the greatest struggle, spiritual struggle of my life. yo no sé tú, pero cuando yo decidí seguir a Jesús, pasé por momentos, de los peores momentos de lucha espiritual, de combate de mi vida. Because of many reasons, because of the devil, because of the powers of Satan that don't want to let you go. Por un lado, por los poderes de Satanás que no quieren dejarte ir. That's very real. Eso es muy real. Also because of the hostility of people around me. También por la hostilidad de algunas personas que tenía a mi alrededor. And because of my culture and my background. Y por su trasfondo y su cultura. We don't say lightly, come and follow Jesus Christ. No decimos a la ligera, venid y sigamos a Jesús. It can cost your life. Ya que te puede costar la vida. It will cost your life. Bueno, nos cuesta la vida. He's worthy of all, Jesus. Porque Jesús es digno de todo nuestro ser. That's why he said, if anyone wants to follow me, he should deny himself, take his cross. Por eso él dijo, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, coger su cruz y seguirme. But I think it is good that we do what the Bible says here. Pero creo que es bueno que hagamos lo que la Biblia dice aquí. Let's recall the former days. Recordemos los días pasados. When you were illuminated by God. Cuando tú recibiste la luz de When Dios. God's light shone on you. Cuando la luz de Jesús brilló en ti. And you believed in Jesus. Y creíste en Jesús. And you were born again. Y naciste de nuevo. Let's remember that. Recordemos ese momento. Because that's the most important moment of our lives. Porque es el momento más importante de nuestras Also, vidas. let us remember the cost that entailed. Y recordemos lo que eso nos ha costado. Yes, we have to endure a great struggle with sufferings. Sí, tenemos que We had to. tuvimos que pasar por padecimientos y sufrimientos. Because of God's grace, Pero por la gracia de Dios we are here. estamos aquí. Congratulations. ¡Felicidades! There are many, if I remember when I first became a Christian, I can remember, and I can remember so many people that decided not to continue in the way, in the road. Cuando yo era joven y estaba en la iglesia, me acuerdo de muchas personas que decidieron no seguir adelante con su fe. In a sense, I think that I have already gotten used to that. Y de alguna manera siento como que me he acostumbrado a eso. People start coming to church, give their lives to Jesus. They're illuminated by God. They experience something in them. Personas que vienen a la iglesia o que conocen a Jesús
y dan su vida a Él y son iluminados. But then there comes a time when simply they don't want to go on. They Pero decide to draw back. Después hay un momento donde deciden ya no seguir adelante, donde deciden esto no es para mí. Struggles, reproaches, tribulations, we have had and we will have. Hemos pasado por combates, padecimientos, dificultades y las tendremos todavía por delante. But it's not time to quit. Y no es momento para dejarlo. So the first thing that I want to say today, La primera cosa que quiero decir hoy congratulations. es felicidades por estar aquí, por Let's seguir let's- en el camino. keep strong. Sigamos y permanezcamos fuertes. Let's strengthen ourselves in the Lord. Vamos a fortalecernos en el Señor, We need Him so much. porque lo necesitamos tanto. Here it talks about how God has the power to cleanse a guilty conscience. Aquí dice cómo Dios tiene el poder de limpiar una conciencia que está llevando culpabilidad. And even Christians have experienced a guilty conscience, and that is not right. Y algunos cristianos experimentan esta culpabilidad y no está bien. Of course, the main thing is that if we have sinned, because we all sin, then we should confess our sins to the Lord and ask Him to help us to change. Por And supuesto, then receive His forgiveness. por supuesto, lo correcto es que si pecamos, y como somos humanos lo hacemos de vez en cuando, es que nos arrepintamos y recibamos el perdón de Dios. But if you are still struggling with the guilty conscience after you have confessed, you have repented from your sin, that you have confessed your sin, Pero si tú todavía estás, después de haberte arrepentido, después de haber perdido perdón, sigues teniendo una conciencia de culpabilidad, there might happen three of these following things might be happening. quizá están pasando una de estas tres cosas. The devil, who is the enemy of your soul, is accusing you. El enemigo de nuestra alma, el diablo, te está acusando. And he is very good to remind you of the past sins that you committed. Y Él es muy bueno en recordarnos los pecados de nuestro pasado. You will be cooking in your kitchen and suddenly you will see a big panel. Oh, remember what you did in 1985. Estarás cocinando en tu cocina y de pronto te acordarás, es como que verás algo ahí, una imagen o algo que dice, acuérdate lo que hiciste en 1985. Don't listen to the devil. No escuchéis al diablo, He is a liar. es un mentiroso. Second possibility. Segunda posibilidad, God has forgiven you, Dios te ha perdonado, but perhaps you have not forgiven yourself. pero quizá tú no te has perdonado a ti mismo o a ti misma. And that is wrong. Y eso también no está bien. That is wrong because it's hurting us. No es bueno porque nos está lastimando, nos está hiriendo. And we don't know, and we don't even realize that it's hurting Jesus. Y también, de alguna manera, eso hiere a Jesús. Because He had to pay a very high price to forgive your sins, to take your sins. Porque Él pagó un grande precio para que nuestros pecados fueran perdonados. The third possible thing that could be happen after you have sinned, you have confessed your sin, but yet you have a guilty conscience. Y la tercera cosa que puede estar pasando, que aunque tú si has pecado, si tú te has arrepentido y has confesado tu pecado a Dios, And still you have a guilty y aún así conscience. tienes una conciencia culpable, The third possibility is that maybe you have to make amends with someone. quizá es porque necesitas hacer restitución, necesitas arreglarte con alguien. Maybe we need to make more restitution, and that is something between you and God. Y quizá tengas que restituir algo a alguien. Y eso es entre tú y Dios. Sometimes because of our sinful behavior, we have hurt people. Quizá por nuestro Comportamiento pecaminoso. hemos herido a alguien. And we need to make amends with people. We need to compensate. We need to do something with that person. Y necesitamos hablar con esa persona y compensar esa situación. And the Holy Spirit also guides us. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Obviously, the Holy Spirit wants us to have peace.
Por supuesto que el Espíritu Santo quiere que tengamos paz and a clear conscience. y una conciencia libre, Well, clara. this is the book of Hebrews Este es el libro de Hebreos in the New Testament. del Nuevo Testamento. We don't know the author, No conocemos con exactitud quién pueda ser el but autor. we know this is part of the Word of God. Lo que sí sabemos es que es parte de la palabra de Dios. And the author is writing to these Christians of Hebrew origin. Y el autor está escribiendo a estos hebreos, o sea, estas personas de origen hebreo. Like all of the 12 apostles of Jesus, they were Jews. Por ejemplo, los apóstoles de Jesús, o sea, los apóstoles eran judíos. They grew up in a Jewish. Jesus Christ himself was a Jew, and they all grew up in a Jewish culture. Jesús mismo fue judío y creció en una tradición judaica. So these Christians of Hebrew origin embraced Jesus Christ. They believed in Jesus, and they started the way, the Christian way. Entonces estos judíos de origen recibieron a Jesús, entregaron su vida a él. And they had to pay a price. They suffered persecution and reproaches and tribulations. Y tuvieron que pagar el precio de persecución, de reproches, de sufrimientos. But after a while, the situation was not the same. Pero después de un tiempo la situación cambió. And some of them started to not come to church. Y algunos de ellos dejaron de ir a la iglesia. One of the verses that we just read Uno de los versículos que acabamos de leer, is not forsaking the assembling of ourselves, verse 25. Not Versículo forsaking 25. the assembling of ourselves together. no dejarnos de congregar, no dejarnos de congregar, As it is the manner of some. como algunos tienen por costumbre. So he's exhorting these Christians. Él está exhortando a estos And cristianos he is worried. y está preocupado. Because maybe some of them, if he would ask them, why is it that you are not coming to church? Sí, porque algunos de ellos les preguntaba, ¿por qué no vienes a la iglesia? Maybe they would respond, Y quizá responderían, so what? ¿y qué? We Si no voy. we can continue to believe in Jesus being at home. Yo puedo seguir creyendo en Jesús y quedarme en casa. But it was a very suspicious symptom. Pero era un síntoma sospechoso. Why? ¿Por qué? What is the real reason that they stopped attending church? ¿Cuál era el motivo real por el cual dejaron de ir a la iglesia? What did that action indicate about their faith? ¿Qué indicaba esa acción sobre su fe? I'm sure we as pastors, we have heard all kinds of excuses of people not coming to church. Como pastores hemos escuchado todo tipo de excusas de por qué la gente no viene a la iglesia. And some of them have really, they cannot come to church. Like with this pandemic, people have not been able to come to church. Y algunas personas, sobre todo durante la pandemia, realmente no han podido venir a la iglesia. Because of restrictions, because of law, they have not been able to go to church. Por That's las understandable. restricciones, por la ley, That's understandable. y eso se entiende. But the Bible is referring to people that had the opportunity to come to church, but they stopped coming to church because they didn't want to come to church. Pero estamos hablando y refiriéndonos, y la Biblia también, a aquellas personas que sí pueden venir a la iglesia y no quieren, no han dejado de venir. And the Bible is exhorting, the person that wrote this letter is exhorting those people to not only to have a faith from afar, but to profess, to make profession of the faith, public profession of the faith, which is very important. Y la Biblia está diciendo, no solamente está hablando de esas personas, pero también, Yes, to make a profession of faith sino de hacer una profesión de fe, without wavering, without fluctuating. firme, sin fluctuar. Because some people believe that they can have faith in their own corner. Porque algunas personas piensan que pueden tener su fe en su pequeño nicho o esquina. But that is not God's plan for us. Pero ese no es el plan de Dios para nosotros. God wants us to be in the church, in the community. Porque Dios quiere que estemos en la iglesia, en comunidad. We need it. Porque lo And necesitamos. if we say that we make profession of our faith
we do it publicly. Porque si hacemos una profesión, hacemos profesión de fe, esa se tiene que hacer pública. Of course, there are some people, there are many Christians in the world that cannot make that public confession because of persecution. Hay muchas personas en el mundo que no pueden hacer esa profesión de fe pública por su persecución, por la persecución que hay en su país. But they expose their lives to be with other Christians. Pero ellos exponen sus vidas para poder estar con otros They cristianos. really risk it. Realmente se And arriesgan they appreciate Christian company. y ellos aprecian el estar juntos And con otros now we cristianos. have this liberty that we enjoy. Y aquí tenemos esa libertad que disfrutamos. We don't have any excuse. No tenemos excusa. So yes, the author feared that some of those who had stood so boldly in the beginning Y el autor teme que aquellos que estaban de pie, o sea, que estaban ahí tan firmes, might now completely abandon their profession of faith in Jesus Christ. ahora, al no venir a la iglesia, a lo mejor pudieran abandonar su fe en Jesús. And he starts talking about the problem with these Christians of Hebrew origin. Y él empieza a hablar también acerca de la fe de esas personas de origen judío. Well, the Bible, the book of Hebrews is a wonderful book that speaks about any other thing, any other person about Jesus Christ, the person of Jesus Christ. La Biblia es un libro maravilloso que habla sobre todo, The book of Hebrews. el libro de Hebreos es un libro maravilloso que habla sobre todo de una persona maravillosa que es Jesús. It talks about Jesus Christ, who is God. Que habla sobre Jesús, que es Dios. God from the beginning, as we just sang, the creation from the beginning, he was there, Jesus. Dios desde el principio, del cual cantamos al principio de la creación. But yet he was fully man. Él era Dios, pero también hombre, And he 100%. came, and he is explaining throughout all this letter the way in which Jesus Christ fulfilled all the things that he had planned in the Old Testament. Y él está explicando en esta carta a los hebreos las cosas que fueron cumplidas, que se escribieron en el Antiguo Testamento. And he was better. The new covenant in Jesus Christ is better for many, many reasons. Y como el nuevo pacto en Jesús es mejor 1000 veces por muchos motivos. He became the sacrifice Él himself. mismo llegó a ser el sacrificio. And he is the high priest. Y él es el sumo sacerdote. So they understood all that symbology because of their system, the Jewish system in the temple. Y ellos entendían esa simbología por su cultura en el templo. But we need to understand these people. Pero necesitamos entender a estas We need personas. to be understandable with them. Y, o sea, tenemos que comprenderlas. Understanding with them. Because they became from Judaism was everything to them, was very dear to them. Porque el judaísmo, para un judío el judaísmo era todo para ellos. And when they realized that they had to make a decision, either the temple, either those sacrifices, all of those things, or Jesus Christ. Cuando llegó el momento donde tenían que decidir el templo, los sacrificios o Jesús, That was tough for them. eso fue algo que fue muy difícil para ellos. So we need to be understanding. Así que tenemos que comprender a estas This personas is not a simple thing to follow Jesus Christ. y entender que no es una cosa sencilla seguir a It Jesús. wasn't 2,000 years ago, No lo fue hace 2000 and años it isn't right now. y hoy en día tampoco es fácil. But we need to see, well, why is it that people stop coming to church and stop believing in Jesus? Pero tenemos que detenernos a ver por qué las personas dejan de venir a la iglesia y dejan de creer en Jesús, sobre todo. It's like the Jews in the Old Testament, when they were about to enter into the Promised Land, most of them didn't enter into the Promised Land. Es como los judíos en el Antiguo Testamento, los hebreos en el Antiguo Testamento, antes de entrar a la tierra prometida, muchos se quedaron fuera. Some of them refused to enter into the Promised Land. Algunos decidieron no pasar a la tierra prometida. And it was like they were repeating this Christian Jewish, or this of Hebrew origin, they were repeating the same pattern. Y parece que estos judíos de origen hebreo
estaban repitiendo ese mismo patrón, the pattern of behavior of their ancestors. el patrón de comportamiento de sus ancestros. And this is very serious. Y esto es algo muy serio. I mean, to go back, El volver atrás, once you have been enlightened, una vez que la luz de Jesús ha entrado en tu corazón, once you have been saved, una vez que tú que has sido salvo, going back is serious. el ir atrás es algo serio. There is another, in chapter 6, we'll read this. Vamos a ver en el capítulo 6, versículo 4. Yes. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. If we can read the whole thing and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. And now in Spanish. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y del poder y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, a vergüenza. Now we need to see what this impossibility really means. Y hay que entender qué es lo que significa esta imposibilidad. Does it mean that you cannot have your sins forgiven? ¿Quiere decir que tus pecados no pueden ser perdonados? No. No, para nada. What was impossible? ¿Qué es lo que era imposible? Was it impossible to forgive those who had not repented and didn't have any intention to do so? ¿Puedes repetir? Was it impossible ¿Era imposible for people that had not repented and didn't have an intention to do so to be forgiven? que los que habían pecado y no tenían intención de arrepentirse, que pudieran ser perdonados? Yes. That was impossible. Eso sí es imposible. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Exactly. If you have not repented, you cannot have forgiveness of sins. So that is crucial. Así que esto es crucial. And some people that have been attending to church, Y algunas personas que habían estado yendo a la iglesia, they, at a given moment they hardened their hearts. en un momento dado endurecieron su corazón And they went back to their own ways. y volvieron a sus propios caminos. And then it was very, very difficult. It was impossible for them to come to experience repentance again. Y después ya era muy difícil experimentar ese arrepentimiento otra vez. But imagine that you were a Christian when you were a teenager Imagínate que tú eras cristiano cuando eras adolescente and you decided to forget about God, about the church, and you lived your own life. y decidiste vivir tu vida y pasar de Dios. But then you repent from your sins and you come to God. You believe really in Jesus and you come back to the Lord. Pero después te arrepientes realmente y vuelves al Señor. Is that impossible? ¿Eso es imposible? No, that is possible. No, es una posibilidad, es posible. What we need to know is that God is good. Lo que necesitamos recordar es que Dios es bueno. The Bible says that the will of God is that no man will be lost, but that everyone will be saved. La palabra de Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. That is very important. Y eso es importante. But it is the decision of each individual. Pero la decisión está en cada individuo. And it's not only one-time decision. Y no es una decisión de una sola vez. We need to persevere. Necesitamos perseverar. As we just read, Como hemos leído, he who perseveres until the end. el que persevera hasta el final.
Verse 39, but we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. And verse 36, Y el versículo 36, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Now, one clarification. Quiero clarificar And the algo. Apostle John says it very, very clearly in his first epistle. El apóstol Juan lo dice claramente en su primera epístola. We Christians, we are not supposed to live a life of sin. Como cristianos no debemos vivir una vida pecaminosa, We o de all pecado. sin from time to time, and what we're supposed to do is, as soon as possible, we need to confess our sin and to ask God to help us not to sin again. Todos pecamos de vez en cuando y lo que debemos hacer es automáticamente o lo antes posible arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón y ayuda para que no volvamos a seguir pecando. But the Bible says that he who practices sin is of the devil. Pero la Biblia dice que los que practican el pecado, Son del diablo. John, 1 John, en primera de Juan, es chapter 3, verses 6 to versículos 10. 3 al 6. Digo, capítulos 3, 6 en adelante. So that is very important. Así que esto es muy importante. So what was the sin that this author, the author of the book of Hebrews, had in mind of these Christians of Hebrew origin? Y entonces, ¿qué es lo que tenía en mente es el autor de este libro de los Hebreos? Estaba escribiendo a estas personas de origen What hebreo. was the main problem with these people? ¿Cuál era el problema principal de estas personas? The main problem was that some of them had not really believed in Jesus Christ. El problema era que algunos de ellos realmente no habían creído en Jesucristo. And they had not really understood or believed the seriousness of who he is and of what he had done. Y no entendían cuál era la seriedad de quién era Jesús y de lo que él había hecho. And in a sense, it says here, this is a very, very sober, the book of Hebrews is glorious. It talks about Jesus Christ in a very clear way. Este es un libro sobrio, pero también es un libro glorioso, porque habla de Jesús de una manera But increíble. it has some of the most serious warnings in the New Testament. Pero también of the tiene Christians. tiene muchas de las advertencias más serias del Nuevo Testamento. In verse 26 we read, En el versículo 26 leímos: for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, But a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. And then he, speaking with the Hebrews, with the law of Moses, what did happen with the law of Moses? Y después está hablando con los hebreos acerca de la ley de Moisés. ¿Qué pasó con la ley de Moisés? The person who rejected the law of Moses died without mercy, on the testimony of 2 or 3 witnesses. El que violaba la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. And then verse 29, Y en el versículo 29, of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado,
e hiciera frente al Espíritu de gracia. This is a very strong language, isn't it? Son palabras muy duras, ¿verdad? Other portions of the scripture says that we can stumble with some of the claims of Jesus Christ, and it can fall on us. En otras partes de la palabra dice que podemos tropezar con algunas de las cosas que Jesús ha dicho o que pueden caer sobre nosotros. But in this case, it's saying that it's trampling. Trampling is trampling on the blood of Jesus. Y en esta parte está diciendo que está pisoteando la sangre de Jesús. I mean, stepping on something is much more deliberate than just stumbling. El pisotear es mucho más deliberado que el tropezar. It's talking about someone that is deliberately sinning and rejecting God's grace. Habla de alguien que deliberadamente está pecando y apartando la gracia de Dios sobre su vida. And it doesn't say trampling on Jesus or trampling on the Savior or trampling on Christ. Y no está hablando acerca de pisotear a Jesús o a Cristo o al Mesías. Which of course it's the case. Claro que sí es el caso. But it says that trampling on the Son of God. Pero aquí lo dice claramente que es pisotear al Hijo de Dios. And the problem is the implication of trampling on the Son of God is that they didn't believe. Some of them stopped believing that he was really Jesus was God. They stopped believing in the deity of Jesus. Y aquí vemos que el problema detrás de todo esto era que empezaron a creer, dejaron de creer que Jesús era Dios. Y dejaron de creer en la deidad de Jesús. If Jesus is the Son of God, si Jesús es el Hijo de Dios, his blood has infinite value. Su sangre tiene un valor invaluable. If he is not the Son of God, y si no es el Hijo de Dios, then his blood is unworthy as anybody else. Su sangre es como la de cualquiera. It's common blood. Una sangre como la de cualquiera de nosotros. That was the implication. Y esa era la implicación. So in this case, the author of Hebrews is not addressing a moral problem. Y en este caso, el autor de Hebreos no está hablando solamente de algo moral, but he's going deep to the heart of their faith. Sino que está yendo a lo profundo de su fe. And we need to know what we believe. Y necesitamos saber qué es lo que creemos. That is very important. Eso es muy importante. So returning to Judaism, volvemos al tema del judaísmo. for these people to return to Judaism, Para que estas personas vuelvan al judaísmo, that meant that they were denying the deity of Jesus. Es que ellos no creían en la deidad de Jesús. They were saying that his blood was unclean, common. Decían que entonces su sangre no tenía ningún poder, que era una sangre cualquiera. So they believed then that the new covenant in Jesus Christ was worthless. Pensaban entonces que el sacrificio de Jesús y el nuevo pacto no tenía ningún valor. And third thing is they insulted the spirit of grace. Y la tercera cosa es que insultaron el espíritu de gracia. Some of them they would say, "Oh, I don't need grace. Algunos decían, yo no necesito gracia. Mercy and grace for having crucified Jesus Christ, and he's not even the Son of God." Misericordia y gracia por haber crucificado a un hombre que no era el Hijo de Dios. We would do it again. Some of them would Lo say that. volveríamos a hacer, decían algunos. Podían decir algunos. But talking about the people that believe the faith, that live the church, Pero hablando acerca de las personas que dejan la fe, que dejan la iglesia, we need to be careful necesitamos tener cuidado. not to rush into our judgment. De no juzgar rápidamente a esas personas. Let's remember about the great apostle Peter. Recordemos el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro. He denied Jesus, Él negó a Jesús and he tried to
find all the cursing words that he found to deny that that he was a Christian. A tal grado que usó palabras groseras para poder, de maldición, para poder asegurar que él no conocía a But of Jesús. course, he was a Christian. Pero él era cristiano. What do we learn about him, about this? ¿Y qué aprendemos acerca de él? Externally, he denied the Lord, Externamente, él negó al Señor, but he remained a believer. We know the story. pero él se mantuvo firme Of course, he had to repent, en su fe And y he tuvo did. que arrepentirse. and the Lord helped him. Y el Señor lo ayudó. But imagine that Peter had denied that Jesus was his Lord for 10, 20 years. Pero imagínate que Pedro hubiera negado a Jesús en ese momento 3 veces, pero después durante 10 años. Imagine that he was avoiding the company of Christians for 10, 20 years. Y que él estaba evitando estar con cristianos más de 10 años. And he was constantly saying that he was not a believer anymore. Y diciendo, yo ya no soy creyente. And he was denying all the foundations of Christianity. Y estaba negando los fundamentos del cristianismo. And showing no sign of repentance. Y mostrando que realmente no le importaba, What I'm que trying to say, no se what I'm arrepentía. trying to say is that there is no way, there is no point of denying that someone has left the faith. Of course, a person has the free will to leave the faith, and I have witnessed that with people that are very important to me. There's no point to do this. Of denying, there's no point of denying that a person is not a Christian anymore, when obviously is not a Christian anymore. No es necesario negar que una persona ya no es cristiana si su comportamiento lo está demostrando y él mismo o ella misma lo dice. I don't believe in the doctrine once saved, always saved. No creemos en la doctrina de una vez salvos, siempre salvos. We believe that God saves Creemos que Dios salva because of grace, por su gracia and that you are free y que tú eres libre to accept or to reject that salvation. para aceptar o rechazar esa And salvación. even after you have accepted the salvation of Jesus Christ, Y aun cuando has aceptado la salvación de Jesús, you can go back. tú puedes volver. That's serious. Y eso es, puedes volver atrás. The implications are horrible. Y eso es serio y las implicaciones son terribles. The Bible speaks about that because it is a reality. La Biblia habla de eso porque es una realidad. The Apostle John even talks about people that were not even belonged to church. They were even teachers in the church. Y el apóstol Pablo habla incluso de algunos que eran maestros en la iglesia And they left the church. y dejaron la iglesia. And in his comments, he says that despite of all of what they had done, they had never been true believers in that case. Y en el caso de esas personas, el apóstol Pablo dice que ellos nunca habían sido cristianos de verdad. But I think the main question here is this. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Are we true believers? ¿Somos creyentes de verdad? Do we really believe that Jesus Christ is the Son of God? ¿Creemos realmente que Jesús es el Hijo de Dios? And of course, something that goes hand in hand, because we cannot lie to ourselves. Does our daily life show that we are Christians? Y algo que no podemos negar, ni podríamos engañar a nosotros mismos, pero no a los demás. Nuestra vida diaria está siendo un reflejo de nuestra vida cristiana. Of course, we all have inconsistencies. Todos tenemos alguna inconsistencia en nuestra vida. And these Christians have inconsistencies. Y estos cristianos también las tenían. But God had not given up on them. Pero Dios no se dio por vencido. And the author of this letter was not saying, let's forget about those people. Y el autor de esta carta no estaba diciendo, vamos a olvidarnos de esas personas. No, he's trying to make them react. Él lo que está intentando es que reaccionen And recall your former days. y que recuerden esos días pasados, When you were illuminated. cuando fueron iluminados. Remember all you had to go through because of Jesus. Recuerda todo lo que tuviste que pasar
porque tú entregaste tu vida a Jesús. I have not forgotten all the good things that you did even for me. Yo no me he olvidado de las cosas buenas que hiciste por mí. But it's not time to quit. No es el momento ahora para abandonar. God doesn't want anybody to be lost. Dios no quiere que nadie se pierda, But God will respect the will of each person. sino que Dios va a respetar la voluntad de cada persona. Amen? I would like to sing a song that I wrote many years ago. José va a cantar una canción que escribió hace muchos años And it talks about this. y habla acerca de lo siguiente. Is it possible? ¿Es posible? Is it possible ¿Es posible to forget about God? olvidarnos de Dios? Is it possible? ¿Es posible? I see that it is possible. Yo he visto que sí es posible. And I need the grace of God Yo necesito la gracia de Dios to be saved para ser salvo and to stay close to Jesus. y para mantenerme cerca de Jesús. The words will be up in English as the song is in Spanish. Nunca jamás olvidaré la constancia de tu amor mientras andaba yo perdido, viviendo en rebelión. ¿Cómo podría yo olvidar la insistencia con que tú llamabas claramente a la puerta de mi corazón? ¿Acaso es posible echar en el olvido la paz que tú me diste al perdonar todos mis pecados? ¿Acaso hay algo en este mundo que se pueda comparar con la libertad que tú me das o con la eternidad? Si pasara alguna vez que tu cuerpo haya dolor, o si viniera a ocurrir que mi alma haya temor, atráeme cerca de ti, sácame de confusión y hazme entender de forma clara, Cristo, que tú eres mi Señor. ¿Acaso es posible echar en el olvido la paz que tú me diste al perdonar todos mis pecados? Si alguna vez por cualquier causa mi amor por ti se enfriara e hiciese caso de un consejo del malvado corazón, no dudo hoy en suplicarte, avergüénzame, Señor, hasta que pueda regresar a tu regazo de amor. ¿Acaso es posible echar en el olvido la paz que tú me diste al perdonar todos mis pecados? Nunca jamás olvidaré. Let's pray Vamos a orar for the people por las personas that have left the Lord, que se han apartado del that Señor, have left the church. se han apartado de la iglesia. Let's pray for a new opportunity. Vamos a orar por una nueva oportunidad. Shall we? ¿Lo hacemos? Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, in the name of your Son, Jesus Christ, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, thank you for your great power gracias por tu gran poder to save. para salvar.
Lord, we pray for those people that have backslidden. Señor, pedimos por aquellos que se han apartado de ti. We pray that you would reveal yourself to them today. Pedimos, Señor, que tú te reveles a ellos nuevamente. We pray that you would break the power of sin, Que tú rompas el poder del pecado, that sobre you sus would break the vidas, power of pride el poder del orgullo and of false teachings, y de falsas doctrinas, of lies de mentiras, that are binding que them. los está atando. In the name of En Jesus, el nombre de we Jesús, pray for a miracle. pedimos por milagro, That the eyes of their understanding will be opened. por un milagro para que los ojos de su entendimiento se abran They will experience repentance. y puedan experimentar arrepentimiento, Genuine repentance. arrepentimiento And genuino, genuine faith in Jesus fe Christ. genuina en Jesucristo. Lord, we want to recognize that we depend on you. Señor, reconocemos que dependemos de ti. We depend solely on your grace Dependemos totalmente de tu to gracia be saved para ser and salvados, to remain para ser saved, salvos y para permanecer en ese to camino de salvación remain close to you. y sobre todo para permanecer cerca de ti. Jesus' name. Lord, we pray for those who are struggling with pressures from families and the culture around them. Señor, pedimos por aquellos que están luchando con presiones de familiares, de amigos, de la cultura a su alrededor. Lord, you know that it is not easy. Señor, sabemos que no es fácil. Tú sabes que no es We pray fácil. for grace for them, Y pedimos que tu gracia esté sobre ellos, boldness tu valentía to follow you, para seguirte, regardless sin importar of the cost. el coste. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Because of time, we are not going to sing the last song. Ya no nos queda tiempo para poder cantar la última canción. We remind you that if you need prayer, we're going to be here, and we will be willing to pray for any of you that wants prayer. Os Okay? recordamos que estamos aquí para poder orar por vosotros. Si alguno necesita oración, Could you please stand up? ¿os podéis poner de pie, por favor? We would like to pronounce the priestly blessing that we find in Numbers 6. Queremos hablar bendición, la bendición que está en Números 6. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. God bless you. Dios os bendiga. We're happy to see you. Nos alegramos de veros. Gloria Lorena. Such a long time. Please let's greet one another, love one Vamos a another. saludarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Enjoy this Sunday and this week. Y disfrutad este domingo y esta semana también. If someone wants prayer, we will be Si here. alguien necesita oración, aquí estaremos para vosotros. Thank you. God bless Gracias. you. Dios os bendiga.